अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद हफीज़। एक बहुत ही अफसोसनाक खबर है। एक और बेगुनाह सराइकी को बलूचिस्तान में दहशतगर्दों ने कत्ल कर दिया। साजिद हुसैन, जिसका ताल्लुक जनूबी पंजाब से था, रोज़गार के लिए बलूचिस्तान गया था और शरबत बेचकर अपना रोज़गार कमा रहा था, लेकिन बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी BLA के दहशतगर्दों ने उसको ISI का एजेंट समझकर कत्ल कर दिया कि ये हमारे लिए मुखबरी कर रहा है। हमेशा से बलूचिस्तान में सराइकियों का कत्लेआम होता रहा है, चाहे वो मजदूर हों, चाहे वो टीचर्स हों, चाहे वो डॉक्टर हों। जितने भी प्रोफेशनल सराइकी खित्ते से या पंजाब से बलूचिस्तान में काम करने के लिए गए हैं, वहाँ पर उनका कत्लेआम होता रहा है। 2006 से अब तक 200 से ज़्यादा पंजाबियों को बलूचिस्तान में कत्ल किया जा चुका है और इसके पीछे BLA बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, जो कि एक दहशतगर्द जमात है, BLA बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट, ये भी एक अलहदा पसंद दहशतगर्द जमात है। इन तमाम कत्लेआम के पीछे इन दोनों जमात का हाथ रहा है और ये नहीं चाहते कि बलोचों के अलावा कोई और बलूचिस्तान में आकर काम करे। अगर सराइकियों पर हमले की बात करें तो अक्टूबर 2023 में 6 मजदूरों को बलूचिस्तान के तुर्बत में कत्ल कर दिया। वो एक मकान की कंस्ट्रक्शन के लिए वहाँ पर रुके हुए थे, तब रात को उन पर हमला किया गया और अंधाधुन फायरिंग करके उनको कत्ल कर दिया गया था। उन मजदूरों का ताल्लुक मुल्तान, बहावलपुर, मुजफ्फरगढ़ और डेरा गाजी खान के इलाकों से था। जनवरी 2024 में ईरान में अंधाधुन फायरिंग करके 9 सराइकियों को, जो कि मजदूर थे, ईरान में काम कर रहे थे, वहाँ पर भी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के दहशतगर्दों ने उन पर अटैक किया और 9 से ज़्यादा मजदूर जो थे वो जाँ बाग हो गए थे। सराइकियों और पंजाबियों का कत्लेआम का जो सिलसिला है, हम लोग का जो सिलसिला है, 2006 में शुरू हुआ जब अकबर बुगटी को आर्मी ऑपरेशन में कत्ल कर दिया गया था। अकबर बुगटी, जो कि पहले बलूचिस्तान के वज़ीर आला भी रहे थे, लेकिन बाद में वो दहशतगर्दों का साथ देने लगे थे। बहुत सी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने ज्वाइन कर ली थी, तो एक आर्मी ऑपरेशन में जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने उनको मार डाला था। तब से वहाँ पर एक रेबेलियन शुरू हो गई थी पाकिस्तानी स्टेट के खिलाफ। जितने भी नॉन बलोच वहाँ पर बलूचिस्तान में रह रहे थे, उनका कत्लेआम शुरू हो गया था। बलूचिस्तान सेपरेटिस्ट जो ग्रुप थे वो जमा हो गए थे। 2007 में TTP तहरीक तालिबान पाकिस्तान का क़याम अमल में आया। 2000 में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी वजूद में आ चुकी थी। तो ये तमाम जो दहशतगर्द ग्रुप हैं ये मिल गए और इनका जो एक मकसद था वो यही था कि पाकिस्तान में अफरा तफरी और तसादम फैलाना है, पाकिस्तानियों का कत्लेआम करना है। क्योंकि जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने अकबर बुगटी का कत्ल किया है, जो कि बलोचों के बड़े एक रहनुमा थे, तो इसका बदला लेना है हमने। आम पाकिस्तानियों का, मासूम पाकिस्तानियों का, इनोसेंट पाकिस्तानियों का कत्लेआम करना है। मैं अगर अब आपके साथ इन कत्लेआम के स्टैटिस्टिक्स, अदाद शुमार रखूं तो 2008 में एक पंजाबी को मारा गया बलूचिस्तान में। 2009 में 18 पंजाबियों को बलूचिस्तान में मारा गया, जो कि काम करने के लिए वहाँ पर गए थे। और 2010 में 21 पाकिस्तानियों पंजाबियों को बलूचिस्तान में मारा गया, जो कि मुख्तलिफ प्रोफेशन से उनका ताल्लुक था। कोई डॉक्टर था, कोई इंजीनियर था, कोई टीचर था, कोई मजदूर था। 2010 में 21 पाकिस्तानी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने मार डाले। 2011 में इस तरह 13 पंजाबियों को, जिनका ताल्लुक पंजाब से था, उनको मारा गया। 2012 में पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले 26 लोगों को मार दिया गया, जो कि पंजाबी स्पीकिंग थे, जो कि सराइकी बोलते थे। 2013 में 29 पाकिस्तानियों पंजाबियों को कत्ल कर दिया गया बलूचिस्तान में। वो मुख्तलिफ कामों के लिए वहाँ पर गए हुए थे, लेकिन वहाँ की जो अलहदा पसंद दहशतगर्द जमातें हैं, उनको बलोचों के अलावा कोई भी वहाँ पर मंजूर नहीं कि वो आकर यहाँ पर काम करे और दुनिया को ये मैसेज जाए कि बलूचिस्तान एक पीसफुल एक इलाका है और यहाँ पर काम हो रहा है, तरक्की हो रही है। तो उन्होंने 2013 में 29 पाकिस्तानियों पंजाबियों को वहाँ पर कत्ल उनका कर डाला। 2014 में 17 पंजाबियों को मारा गया, जो कि सराइकी स्पीकिंग थे, पंजाबी थे। 2015 में 22 पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों का कत्लेआम कर दिया गया। 2015 के अलावा 2017 फिर आ जाता है। 16 में कोई अमवात नहीं हुई, वहाँ पर किसी भी पंजाबी का कत्लेआम नहीं किया गया, लेकिन 17 में फिर 23 लोगों को मार दिया गया बलूचिस्तान में, जो कि पंजाब से ताल्लुक़ रखते थे। 2018 में 8 लोगों को किल कर दिया गया, मार दिया गया। इस तरह 2019 में भी 10 लोगों को मारा गया। 2020, 21, 22, 23 में भी बहुत सारे वाक़यात हुए दहशतगर्दी के, जिनमें जो मेन टारगेट था दहशतगर्दों का वो पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले पंजाब के रेजिडेंट थे।
اور میسج یہ دینا تھا کہ ہم پنجابیوں کو قبول نہیں کریں گے اپنی سرزمین پر، اور اس طرح ہم ان کا قتل عام کرتے رہیں گے۔ اب میں آپ کو کچھ ریزنز، وجوہات بتاتا ہوں کہ یہ دہشت گرد گروپ معصوم پنجابیوں کا، سرائکیوں کا قتل عام کیوں کرتے ہیں بلوچستان میں۔ جو پہلی وجہ ہے وہ یہی ہے کہ اکبر بگٹی کو 2006 میں ایک ملٹری آپریشن میں مارا گیا، اور بلوچ جو دہشت گرد جماعتیں ہیں، علیحدہ پسند، وہ سمجھتے ہیں کہ جو پوری آرمی ہے وہ اس میں پنجابی ہی شامل ہیں، پنجاب آرمی کو چلا رہا ہے، ان کے جو میجر، جو بڑے جنرلز ہیں وہ پنجاب سے ہیں، تو پنجابی ہم پر ظلم کر رہے ہیں، ہمارے ریسورسز کو لوٹ رہے ہیں۔ تو اس لیے وہ اکبر بگٹی کے قتل کے بعد وہ پنجابیوں کو اسپیشل ٹارگٹ کرتے ہیں، اور ان کا یہ ہے کہ ریسورسز لوٹ رہے ہیں، ہمارے جو پنجابی ہیں وہ بلوچستان کی ریسورسز کھا رہے ہیں، لوٹ رہے ہیں، اور ہمیں کچھ نہیں مل رہا ہے۔ ان کو کون یہ بتائے کہ آپ ساؤتھ پنجاب کا وزٹ کریں، جو سرائکی علاقہ ہے اس کا وزٹ کریں، آپ دیکھیں یہاں پر کتنی محرومیاں موجود ہیں، لوگوں کے پاس جو بیسک قسم کی سہولیات ہوتی ہیں وہ بھی موجود نہیں ہے، ایجوکیشن کا سسٹم نہیں ہے، ہیلتھ سسٹم نہیں ہے، یہاں پر لوگ غربت کا شکار ہیں، بے روزگاری کا شکار ہیں، لیکن کبھی بھی انہوں نے اسٹیٹ کے خلاف کام نہیں کیا جس طرح آپ اسٹیٹ کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کا جو ایک اور ہے کہ آپ آئی ایس آئی کے لیے کام کرتے ہیں، آپ تو ایک اسپائی ایجنٹ ہیں، آپ آئی ایس آئی کے لیے کام کرتے ہیں، تو اس لیے وہاں پر جو پنجاب سے تعلق رکھتے ہیں لوگ، ان کو مار دیا جاتا ہے کہ یہ ہماری مخبری کر رہا ہے، یہ ہمیں نقصان پہنچائے گا۔ اس کے علاوہ وہ بہانہ بناتے ہیں کہ ہمارے لوگوں کو آرمی اٹھا لیتی ہے، تو اس لیے وہ لوگوں کا قتل عام کرتے ہیں کہ ہم تو بدلہ لے رہے ہیں۔ سرائکی خطہ ہے، سرائکی علاقہ ہے، سرائکی وسیب ہے، ہمیشہ سے پرامن رہا ہے، ہم نے کسی بھی اپنے گروپ کو نقصان نہیں پہنچایا، چاہے وہ بلوچ ہو، چاہے وہ پختون ہو، چاہے وہ سندھی ہو، چاہے وہ آزاد کشمیر سے ہو یا گلگت بلتستان سے، ہم نے تمام لوگوں کو پاکستانی سمجھا ہے اور پیار کے ساتھ رہنے کا ایک میسج دیا ہے۔ لیکن سرائکیوں کو ہمیشہ ٹارگٹ کیا جاتا ہے، چاہے وہ کراچی ہو، چاہے وہ بلوچستان ہو یا پاکستان کا کوئی بھی علاقہ ہو، سرائکیوں کو نفرت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے اور ان کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے۔ پورے پاکستانی ایسا نہیں ہے، لیکن چند عناصر ہیں جو ملک کو ڈیوائیڈ کرنا چاہتے ہیں، ملک کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں اور ایسی کاروائیاں کرتے ہیں کہ ملک میں نفرت پھیلے، لیکن پاکستانی ہمیشہ پاکستان کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، پاکستان کے لیے قربانیاں دیتے ہیں۔ لاکھوں ایسے سرائکی ہیں جو کہ پاک فوج میں ہیں، پاک آرمی کو سرو کر رہے ہیں اور بارڈر پر قربانیاں دے رہے ہیں۔ تو سرائکیوں کی آواز اٹھانے کے لیے بھی ہمارا کوئی لیڈر ہونا چاہیے، سرائکیوں کے لیے کوئی بھی آواز نہیں اٹھاتا ہے۔ سرائکی جو پولیٹیکل لیڈر ہیں وہ وزیر بھی بن جاتے ہیں، مشیر بھی بن جاتے ہیں، سینیٹر بھی بن جاتے ہیں، لیکن سرائکیوں کے قتل عام پر چپ رہتے ہیں۔ سرائکیوں کا جو قتل عام ہے وہ بہت ہی افسوسناک ہے۔ سرائکی جو مزدور ہیں بہت ہی محنت کش ہیں، محنت کر کے حلال کی روزی کماتے ہیں، اپنے بچوں کو کھلاتے ہیں، لیکن وہ باہر جب جاتے ہیں تو ان کا قتل عام کیا جاتا ہے۔ یہ بہت ہی افسوسناک ہے اور اس کو رکنا چاہیے۔